Kenkan odifo Yesaya etinsia nyimu a eye edunu ma omon akoma aprim na wona sumu ayeduru na ka won anim fimfam so na wonfa won ani anhunu na wonfa won aso ante na wona akoma anhunu na wonsakira na wonsa won yade. First one man na bia is Ezekiel chapter 2 verse 2. What say oman no akenke wo ani afimfam so no be hunu onhunu obeti onte ase enti enam sadi nti onsa wo yare na enam we na eba nti bofo no se wo me yentiem se di eba ni enti wo gani film we nya asori asem okay na mo wo no nya nkopon tam no di eba ni enti wo gani okay di okrankwa se de ba lot personal and one idea anymore ebe a nipa nye gankobia bia a obedwane film enti sa asem we no yemfa ni boko enka obio Ezekiel chapter 2 verse number 2 na oi kasa akire me no honhum mi ba me na ema me so gina me nan so na meti die oni me kasa no na oka kire me se onipa ba me do sma o Israel manchen amanaman atuatefo a wati manim atuano mbaje radio wosan man na me suma wo je no wadi ki ati manim atuan dada na still wosan suma no asan suma e ka nye no ane se baba so we dey wo ati atuan ja omo no omo nko to aso kuma ya se bi kura wo ha won ajanom afum medi abesi ne dai wo se wonu ajanom afum medi fitete omo ati manim atuan fitete abesi ne dai na mano ye aniademfo a wapin won akoma wo se mana wo soma ye won kire no wo ye aniademfo na osafo nso asenya pin won akoma okay na nipa wapin na akoma na ni ade na so ewu nto la se be na ko ga na mana taze adansi die bi keke se do be do be keke manti enti na wo soma me no wie no te wo dwene na ya nkwa de ho to asoma e mentumo me na me no soma won chen ka kire won se na ye o nyankopon ese o se o ka ka se na ye we nyankopon e kanie na se wotio wantio se abusua asowuyefo ne wonti o se ko kan ne so mutio so mo antio o me ya abusua asowuyefo ne won kan ko eye denara wo hunu se odifo bi aba mu o se nye bi no be rai odifo bi aba wo be hunu se odifo bi aba wo mu no ba boy be tena ho tiatiam asem no ka ye no tie e ya dansidie enti menyu adu se wonji yo dabi ne e woti yo wonya no ye to aso ko ni mu o so ye na wo onipa ba won o se me yere nsuro won eti ya kan tere ma de afre ne hu bi ni yemu na nsuro won sem nso ade afre ne hu bi ni yemu na nsa so wade kan ka tere wo me so me wade kan ka tere se ye nsuro na mansam no so ye nsuro okay ye tene mo kan na no mpusi ye ebisi ye nim de wani mu na ya ba no na ye de kan so boye kokko kofi uni nse won sama betna ha wo kan nyina duro minimpa na yam de so sa duru ho bene be hwemeli ya eba ayam de sa duru ho se ya ka kutia kwani mu so we de nyam duru ba bia kuro na ni ya ba wa afa ni ebe mia na wo ni kwa nsuro na nsuro won sem nso enti ke udie wo si ye nsuro mu no mu sem nso ye nsuro na nsanso ne nkase ne won na won ewo ho wo si ye limpa so mu ye nsanso no na mo san ye nkase obi ene obefa kase me nwo no obi ene obefa nsanso no mu ayensi no ana se kase mu aye enwo no okay onimo ye nimo o suma ina tere se de mote ahanti ni ba bi de efi ba anyanya nkire ho na wotie o si nyanya nkire abo oni ehu mo boru wiase de nyanya nkire sa na wa ndi wa che ye nkire so ma ne de no wa che ne da no no mu oni tire oni ehu mo bro ko wuduru balance a ye wo jata wo ho sibo wo ko wo so wo ababa no madro na do sinya balance wo ababa no madro na do no nya the scorpion
koko fa hwe agomo bra bia ni omumu to asema ye nanso nsuro won nsɛm wasi ye nsuro mo na ye nsuro mo nsɛm so na ma wakoma ntu wɔ wasi na ma ya koma ne dan entu ewo wo n'anim na wɔyɛ busua asowuyɛfoɔ enti wɔyɛ abusua de ben asowuyɛfoɔ na wɔtie o se mutio wɔntie so wɔntio kame nsɛm kyerɛ wɔn wasi ye ne dan yen kansam no kyerɛw na wɔyɛ asowuyɛfoɔ na ɔyɛ asowuyɛ fiefoɔ enti die koso wiase nyinaa no nipa nyinaa yɛ baako agentina ne wiase ne nyinaa yɛ baako na nipa ntena se hunu ba bi de yɛ duru nipa ntena se hunu ba bi de yɛ kɔ mba to hwɛ tasi bi wɔ ha na yɛ hwɛ Daniel chapter 11 verse 45 kan hɔ ne wiase bi a ɔde ma yɛ ebi sɛ wiase no ba bi de yɛ duru no agidinfoɔ no minim na de anya nwanwa ebi sɛ kɔmsɛ bamba wɔ wo brɛ so a ya wu wasusi ya wu a fa say ya number verse number 45 no besi na himfie ntumadan epo no ne epo fefe epo no mefa no na obesi na hie na himfie ntumadan epo no ne pepo fefe konkon no ntam won se senka oka ahimfie wo asase fefe no a na nka asase fefe no Jerusalem na se wabo asase wabo abo amana pansamti asase fefe no bedi America enne abedi America no se obesi na himfie ntumadan epo no ne fefe konkon ntam bepo fefe konkon no ntam epo de ya himfa wiase etu ko Revelation chapter 17 verse 15 o se nsu awu hu ni ye ne ya man musia ko ne kasa ni nkrofo akuakuo na bepo konkon no gina ho manyame ma enti obesi ni ntumadan no ewo mfimfini sɛ be ya nsama ye kan no antra nkɔ hɔ amma saafo ne ntin sakyere wɔ n'adwene enti obesi no wɔ hɔ sɛ be ya ɛnkɔ enti homra ɛba sɛ de sa rom no mo de kɔmboa na ɛbɛba hankasa so aba ba yiro ama wahu sɛ ɔte adwo wan tuaso nanso na wie bɛba a obiara nni hɔ a obedi aboa no mba to ka verse 44 no mame asembi wo ho nanso nsɛm a ɔbɛte afiri apoe ne atifi fam bɛyɛ no hu bɛyi no hu 44 na meka Revelation Daniel chapter 11 verse number 41 11 verse number 41 no say say na obaba asase fefe no so obaba asase fefe ka asase fefe no Jerusalem na nipa bebre something na be America betoto o say so oba ho a nipa bebre betoto Roma ne America be kan bom na so mo kan bom a nipa bebre bewu Roma be kumwo dabi na bom nkyerɛkyerɛ no a odi ba be wura mu no ba ma domawu na yenum be firi ni nsɛm afi o say guenum be firi ni nsɛm afi Edom amonfo mu 43 o ka saafo ya na hefo a wonu se Lot ma na omone no ni ke ma na omukọ ba Lot ma mun ni omo Jacob bi boso a omo mo omo nsam dum ye buru ye no a omo ni omo na jada ye no saafo ni take manyine na komuni saafo ya anuanom na so be no mu firi misimu ba no wona wotete won ha won pa ya sangrofo ya and the almost into that put the 23,000 every year. And the Sunday way, all country, lover. I know we are never high, or better you. Or more and you do me the young never better. Or more never better. No, say, Sir Edom, moi, Safono, Bray ye do me no. Be free morphy. Be free move better some no young one. If you say, yeah, I know, sent you what can you pensay. Saafo bia ni ho begina ni badwam akana sam da okay nso se brede samle we ba no nipa bebre bet o saafo no bebre bet no mu be firi mu aba benye nkwa to aso kwa ni mu mai na obetre ne nsa sansase ne so na mezrim asase bi mfiri mu mfi o se obetre ne nsa asase no so na mezrim asase mfiri mfi o ka mezrim na ya wona onyinya nkopon ni Mizrim ya wona onyinya mini ya ba ha first uko Revelation chapter 11 first na ye
finance eba Russia na China amo na enyi nyamini omo kresi ni pen hwe amo da gwa wo ko Russia 2017 o kire o se abo ye pop tumi die no o te China tumi so to asema o kan se bi mai na sika ne gete akorade ne miziri na afefade nyina adi so miziri ya wona o nyamini o se o benye ni nyina ye den adi so na Libya fo na Ethiopia fo bedi na namo achi o se Libya fo film dent ni ekun Gaddafi wa un negare Libya nka ya men komu pasun die ama Africa ne Gaddafi enam so dent no nkoburu Gaddafi kuno o mo buru no tin so man bi pan ni bi ka say yo mo ye nye o mo nyina twa bi ekun Gaddafi ye kunu we wie de opa yi na ma ye no wo ye fa na akwa ye ya de konko ko sele ga le bi di no ye wie ye no no so mo be di na mo chi na ordinary bi na che o mo mienu ani to wa se mo ka tre benkum o wa se mo ka tre ni fa eti o mo ntokwa to ntwada nanso nsema obete free apoe ne atifi fan no be yi no ha ni hia me o se nsema obete free atifi ni anafo from no be yi no eti bia apoe from no be yi no atifi ni aboye from no e be yi no o se ye nsema enso obete se ye kasa ye so mizaya eba enti weni ye kokobo sofuneda ayemfa bokobo kwanya den enka medasi aha shalom sene awoti ye no yankropon adom kofia je sempakani ofetenta remnant asafu komu na afi sempakani ben onyankopon enam won so na fi yesua di kwaku kire memo happy sabbath evangelist ya sedu aye remnant chairman the carrot sempakani Paulo siajima nyina yem papa na fi mama pasai mema wonyina so happy sabbath Joshua le mabusua na sofu kire asafu so mema wonyina happy sabbath ben Joy menim se wo ho na oba no ne abofra no te sen onyankropon adawo ye de nyankopon ase ye hia ya che wonam ai Laodikia na bi so nam ai Corinto mo Yohane adi se no ti a eye du na nchemu a eye nsiane nson na ne ye hwe ho asem kakra bofo a ode ene kese team mu a na ode sem ebre enumu na onua Kofia Gyeyi aboro nsem ogu ho de ko echi kakra abakosem ne nkomhya hodo bi mesisi ye ne ba kono minu bi me manu kan difo yezi anmanti ye aduonum nwotwe me kan Isaiah chapter 58 verse 1 yes so kan chapter 56 and also verse 1 na eni eba se wontie mu denden na ma won no menini yese enka wode asem ekokire obi a wode ya ne se obeko na wa man sem no apue afiri wonu bi ama no na eba ne se na eduru ba bi o se kan denden eno do ho afiri se mennya ho boko ekire me se asem no wadi nkan ate ana se nipa no su man no bra society no bia wotimu nti na wo so ka se ne dendin ana se wate ne pen na wo ma wo nwura fi nti o se ka ne dendin men do ho chama ne di ka me da wase me da tiefo nyina so ase we ye dru sisi anu nye yamfa odonyo dabi si obi okomu ba tan bia oni nsen bo so nku wo no ba no so hunu se okoso jema onye kwakujai onye kwakujai odi America mposo osare na ntuma afira na sembe pagu man ho agu ha okay o me na pagu akoso na bamu sai yede ni pa ekowu okay ntanye fo nya do ye ni okay na bia duru ni nyu nya do ese ye tiem denden efise se na Bible ka se ni pa ye ne won tan so nyina fa ya so wuye fo aso no tua ho gurangura ode na nso entia se okay efise Revelation chapter 14 verse 6 asema ye ka kire Abraham no asema ye ka kire Isaac ni no saa ye ka kire obiara makora na ma aye dan kransem asem ba ko ye de Abraham nkwa no
ono na ye di obi a odi sha won totoso nyina so nkwa nti nipa koso abu na ni abu nyankopon ase se ye so no so and here is the case ya se say me oh lover say na wo si ehunu me wi asi ko ino he nipa ko wu nti ye dia me dabi ese ye kanu den so ania den so ese ye dodo ho okay if say bia di na adu ani bre mi hu soja ni bi a okokon a kunu mo no ho na fe no okotufo afa nipa me ni bi o mo akohia ogina don na nima otiam se na aba nti mu yesese ye ho okay o say bia eduru no anya agudie bi o anya kwaku ni akua anya adoa ni abana dabi ene se so ba so nya we nyankopon koro bo soro ni asase na som no sa won som no ma som ye na nanom nyame no a som no ese nsonso ye da onyankopon som ne ba adifo som sira na no ilaja ayo ye sa na pese se ye yo nti ilaja ayo ye no e ba sa ye kumba adifo wano do ho ohunu mo bo okum ofise sa do na mani pa bebere awu a omu nyankwa nti na pese mo nsonso ye da nyankopon achidifo ntem ne wona wo som ba eno nye kasa kire boko anya fe ni ye ni mpanfo bi ko hie dan bi ya no mi nso atwetwe tia kese ne ye oh yes trembo bi wi hie dure nka be ya dabi ka so on be fo so on mfo ye ntia mu nka enti Isaiah chapter 58 verse 1 say tie mu den no do ho Bible na say no do ho wona akọ do ho won obi a odo no akoto nyanso na odo do ho odi ahode pa atwa nyanso no gu e be shino wen shino o twagu o say tie mu den no do ho ma won se tuturbento na kame man mna to ni ko fie bo ne kire won bera na wiase aye unhunu no kwara gidifo na unhunu wala wo wiase ye nyina ase ya sum nyame but ye nim nyankropon a ya sum no no Revelation chapter 14 verse 6 is all about to say why ni nyankropon a se ya sum no and obi say Christopher a obi a won nkire mu na de ere amato no ma me jara ho no mpanfo nkasa ya chiwa de wakada bebi ye duru no ben chame mami musa wa semwe isabe why ni de oyo osoro yawe ye nyankropon koro why ni de oyo asase yawe ye nyankopon koro no eponi asutue yawe ye nyankopon koro no sa ono mene wo hwan na yoye yawe ye nyankopon koro no ndi yenim no ebinim nim no efise wona wonim nyina som no sele ono ne hihye ete wona wonim no som biara efise John chapter 8 verse number 44 say modie moja mufiri mu no bronsam ono na yo wudifo firi fitiase na so o ka atorasem a efiri ono kasa ni mu efiri se o ya atorofo nyina aja toro nyina o na invent ye enti so di toro a ono na o de toro bae enti se me se mi nyankopon a se me so na mi nyankopon no ono na bo soro ni asase apo ne ne ewo nyina o Canada ya se me na me bo soro ni asase apo ne ewo nyina ono na yo ye se nyankopon bi wo hose me a onfo ne sense ne bu no nka besi ne anyamia wodo a yeso mo mu amanfo so mo mu wokuto o de ne de mo hwa na de ne sense ne bu se wei me na me yo ma ne bai obi ni ho mamenchia raseko one na jumayefo nyina na fe ne hokani ma ajwa bacho yenko yeni enti chama me de me bia wie se do se na me bra pan ni kan kai ya ni mso mbe kunye ndada nti ni kun ni de ubu atia wo wa atia wo ya ba fiti bu atia na yamfe no hu say yes but so obi ba bu mu aja onan de wa unya dade na aja onan a mfa so wo so me bia wie se do no hu say ya trasia amen ka Isaiah chapter 45 okay verse number 5 concerning ya okay say mene yawe na obiara ni ho onyankropon bi ni ho say me nko me na me bo aboso na wonni me ono na bo ya aboso o but ne wona ofra ho say
a Christopher self-acclaimed Christians no wo mun nim nyankoropon no e say wonum na wo ba hu na hihye but here the case is ye nyina ye de afa ka say wo nim nyankopon ye na boy e beboa o mun nim no e say nyankopon no biribia ni ho a e fa nipa nkwa ho a wan hihye amaye no sum kra no o kire e kwa e fa say nsum no that say the sum but na ye dia sa nyina de nyina to ni no nyankopon no boy ye no na ne nsa no adwuma ye nipa ye ka hu aye hihye no ye de ni dia ma nhihye no asene nipa no se asene nyankopon no a obo ye no na adisem etedu na ne du na yimu sia ne de e de asem beba akwano ndun no e de asem beba Verse chapter 14 verse number 6 o say na me hu no obofo fufuro a otun nam suru mfimfino okura da sempa bi rekoka kire wona wote asase so no aman ni musuako ni kasa ni nkofo nyina ene se bofo no otun nam suru de asem ne kono anya bofo bi oyewu no nipa yes wu nipa na kokon no se cha asem na wiem dia e kire the speed ya sha asem ne ko okay anya ni no fo no kwasi le akoto airtime 30 minutes bi ye wi na akoto telefone ya je tight dinu dabi je biara da ase ye bo asem pa da wu na mom bofo na se asem kro no obekọ nkrofo kasahodo aman nyina mu abusuako nyina mu enti kese nyankorpon asem no kro no ko wiase afa na nyina ma obi ati no se nyina ma no ho se yes memete na mo me pa o se medi nyame miensa na chi bi pa o se obedi no kro nyankopon kro na ba kro awade yahwe ye meze amachi na temu da no wan kasa mante Romans chapter 10 kan se mi se o se wan te kra yes wote ye na wo mo na bu waso bu su se anya ade a wo befa okay verse 7 no de nit kase tia mu se mun suro ya we ye nyankorpon no na mun hye no animonyam efiri se na temu adon na du na mun kutu de oyo suro ni asase apo ne esutire no Genesis chapter 1 Rakufi yanko Benkum jare ni fanti se ni fosu be jare benkum scratch my back Genesis chapter 1 verse number 1 mfiti ase no onyankopon bo soro ni asase me pa cho o se mfiti ase Richard won su ete ne bo soro ni asase da bi se mfiti ate bo so ni dini afa bro fitini na nya me ya mikroma so te kofi ene bo soro ni asase na nya pope tumi die ne bo soro ni asase no se kwa ne boy onyankopon yawe bo soro ni asase na me kan sa fine nti yam fan toto wo kai Genesis chapter 1 me kan Genesis chapter 14 verse number 7 manonko mfiti ase no yawe bo soro ni asase na ode ne kase tia mu se mun soro yawe nyankopon kro na mun hye no animonyam efrise na temu odon na du na mun kuto de oyo soro ne asase epo ne asutire no mpacho where is the evidence say nyame miensan e na ebo soro ne asase o se die ojo ti kasa wo se ye kifo ba de ntie kasa ase ayem nwa onyankoropon ya kani ko ba ko asem oba kwade won work free school ba na bisa 1+1 ni omu ana wo bro no ba go so onyankopon nya kro oro na bo soro ni asase wa ja sa onyankopon kro ko fo onyankopon miensa ayo mo na bo soro ni asase nti chama Genesis chapter 14 verse 6 say yen soro onyankoropon bo soro ni asase ni yen hye na ni mo na efie na temo don no adu se why na say yakoto no yako he na Bible kan yako Isaiah chapter afidi asembeba o asembeba na me do pe o mpo abawi Isaiah chapter 40 verse number 28 wunguni wonte da nyankopon ne awurade ogbo asase awe no omre no mpa ba na hunu mu ni ahwe bia dem fall ni siwo nyankopon na bo cha na ma ni na fine verse 26 Present boko why ye wo bere pressure bi en asimpi the text bi na o se maka me wontam se me na nkotode nyina be koto me
na tachema nyina bepa mu akase a hye manimonyam ana akoto no mpa wache wo apart from nyankropon no ne ba no yemfa yenkoto je nkoto obiara na se wo do nkoto je nkoto obi no ayo osom efse nyankopon kwa na se yesom no na se yesom anyame foforo biara enti Isaiah Revelation chapter 14 verse 6 ni ye ka osom ho asem ne ye se som no ye ne obo osoro ne asase epo ne ne ewom na ne ye jai sa nyankopon na se yesom no ho na yesom anyame a yen nim no na eno ena de nipa mekọ ha mefrise nyankopon atemodon no adu nyame atemonu no on this we as for judges and as a politician see am judge dem dia no efrise bra so san mo atoso mi no tedun kun mu nu be sin so ne se onyankopon nya nipa ni hwehwanimu ana kontompo ni nimu na mo aje ni nyankopon mu se wu dan bi nti okobra bu nyankopon na temodan nu wa kodi mi davida onye sa anya Ghana judges onyo na mo oni de obu aten sania aten etie obu atentere nyankopon na se yesom na fito no na bo soro ne asase na ono tire da ya mfa som no nyankopon kan che se yan som nyame miensa ebi ni baabu mu na bi so mamu da na mom nyame miensa ne nipa nyina tudi na kini ye nua no mu a omukofo asa nyame miensa de baaye ye kana ka han pamfo se yakutia kentema de o modu bra efi ase to bade ma ye ni ana ho bra Bible kire se ye bo Messiah no aseni duam no Messiah wo ko enfisha ba hasa ehu ya ne se cross obedi hin kire se mu miyamu dia bo ba ya na amakwa because of nyame ba asa kuroti ne ye forso ya de miyamu dia no e ba kire se mu ama Christopher nyina de adi but wo fa Bible nya unya one single test kire se Messiah no ye bo no miyamu duam na mom asendia me se ya kifo ba de twi kasa ne ntiase ya fa no nto se we footballers but they am fana ye nua no mo boboli obi tinta na change ne club ma no wasi cross ohun no he otin no he enti Yohana di se metedu na imu nsia no che na ese yaso ni papa na ese yaso no nya oye ba kope na ono na bo so ni asase apole na ewom na o kire nda ese ye de so wan kasi yan so nipa hihye ye efise se ne nipa nko obi o ba bi ma ho kwa ma ye nipa nko a well se o mu ni dia onyankopon no ade be che ofise wase mpendodo a woni mu no o mu mfonso no nguso ba se woni no bu apa ye oye dia mfonso no eguso ndi chama di se metedu na imu nsia de tren se yan tia mo dendenden no matter how be wugina se wugina soja fom se wugina police station se wugina aban mpanifo animo ahemfo animo nsuro ho tia mo dendenden no do won kase wo ye panini wo wa ni monyam ti dabi ka aman ne mra to chiron ni ma busuani mu mfonso ne mra to ahodo amoye efite nyankopon te modo na du na yemfa enkoto de enkoto de obo osoro ni asase no epo ni asutire no what be pen se nyame miensa obi nyame odi ne ho so no obi abonsuo pen what say se nyame miensa na obi ase obi adi ne ho so no obi aboni pa pen enti onyankopon no ofiri ni nyanhya mu na one ne ba no bo nipa e Genesis chapter 1 verse number 26 no na onyankopon ka se moma yenyo onipa wo yensuba nso se yense so na woni apumu mpata ne ewiem no ma ne ntoteba ne asase nyina ne mo a wo we asase nyina so no so we text we nko an ne bi no afa na emu dia so mi ka ti but the next verse say na onyankopon bo onipa wo ne suba nso se ne seso ni se nyankopon me ne bo onipa wo ne suba nso seso omo ye mensa onyankopon ba fine sa nyankopon no bo asase ne mu niama na odi na ehia ye obiribia no da to so so no ohome nti o kire yen se yen kai homeda na yen konkon sa nyankopon na se yeso no a yeso no da konkon no wontime nso nyankopon homeda bra wonnim nyankopon asase wo som no okay no nim dodo a nyankopon dodo asase wo som no okay na mom
no kure Nyankopɔn koro bo so na asase a obo nipa ne nia ne epo na asase no oye baako na ne da odi ma se nso no ya ko me da anuanom bibia bi ese bi se na me bra kofi kan no ye kowu na aya me ya na me dia wo ho me mu se empo wa wona wo ka no kure asem no Yeremia ka se wona me ni o ni asem po no wo nyina de ne hu few ono Yeremia na ya hohoro de amani pa nyina ko da ba de ne hu nsepro bana ne Yeremia ka no na ye no kure na no o ka se be fo Israel fo de o makon so nu na di fo Hanania di na tinje se o di tro wo twa 3 days bi aba akobi na so tia na me pa mi share ye na tumi sa ya man 10 years papa dina so tia ne bali o sia so tia mi twa 3 days bi aba se sia obi o ko 10 years no ko 3 days aba nti sa wa ko prison na nya experience nti 10 years ni ya ne se na o twa 3 days Yeremia ka se ya be fo Israel fo de o makon so nu mfinshia bi oso no na Hanania ka se o oboa nu twa 2 days bi aba se sia ampanya mpa o man ni nyina tie Hanania nkonhye tora o kan ene ye boda ngo se ensese som Nyankopɔn nyame miensa no na ma se som Nyankopɔn koro bo so ni asase ni din kuni ni yawe no a ebunu mpese bebo no ni din ni yawe no ni pasi dabi memo na o papa ni din ya twa scam o papa ni din Nyankopɔn God ni din o God enye din okay efise o Nyankopɔn koro ka se obaye Moses nyame ama Israel nti Moses God ni din na mom yawe ye nyam kropon kro no oka na ya asem na wo nhunu Nyankopɔn so no a wo be bi si basa na obesi den hu ni mra me ye hu na wadi so anuanom it's high time said obeso nyame asom no wo som no manipa nyina se wo som na mom entere kwa so ne beba wona wo som no kra Nyankopɔn kro ne wona wo som nyame miensa no ntam ye din kan Elijah de okum wona wo som ba adifo no ba we eba ne de wona wo som nyame miensa ne hihye ne bekum wona wo som Nyankopɔn kro no but mpanfo se sinya wiye ni be hu chale na di kan court wa na no ni ya sem ne se ye de ye ka because se mu be kunyo se mu nkunyo ye ka mu ma nkunya malaria ba ikra tin kunye nti ye de ye ka na mu tusu Nyankopɔn a obeso no fa dia se na mi kakan o se amana man ya nanti wonya mi din mu ne che se wonya fofo bi wo ho betime nanti won din mu na ye ndia ye ba nanti Hebrew ye Nyankopɔn no din mu ti na no Joshua ka kire Israel fo bura ono won be di papa mu se ene wa kire Nyankopɔn asede na temude ne mna nsem ado ho to so a ebebo ahye se wo ba so no kra Nyankopɔn kro no a som no na mo se won som no na ba som awolefo nyame no mo abofo nyame no dago nyame ne dia ene dia mo sempa na me dia osenge ne ho ato ne fiefo dia ye ba so nya we Nyankopɔn kro no Joshua chapter 24 verse number 15 and you know it's high time say oba sum no kra Nyankopɔn kro no anase oba so nyame ba sakro no ne nsoro so ne nyina di akire ne ye ko yu se nya ya ye ne hwesofo no oba so na so na se won so no so ye mu sunsun ya ada utam kwajo mi da se Shalom 100.3 FM Sabbath School Time so ni ene Evangelist Dr. Fori me na me di dwuma di ho chia me na fi ko fi ajei enye MC na mom Fetenta Remnant na fi Ben Sempakani Ben asuti ano me bwa social this year yes asuti ano this year me so me yakra this year na masua akra na masua yeah ni akra na yetu ho akra original akra na ye na masua wa me fanti ama na masua fo yina afi na masua mabunu ko na yate no me afi di impo me fanti bi mame ya akra na afi kwajo roma na busua sister gina so e wo na masua ye be me nda kwa ni wona woti dwumadi nyina yenko yanim kakra na afi yenhwe ade ose na odene kese atia mu se munsuro Onyankopɔn na munhye no anunya motia wie anase ya tia wie enti ne beti bia ati
ne ebehunu bia hunu ne epe bia pe asisi obi ehunu ne gina bre mewa very good enti wo be show Nyankopon ni eni a wote ye no nsem a wote ye no be na be hye Nyankopon ni munyam ne nsem a wote ye mu me be hye Nyankopon ni munyam ne nsem a wote ye mu e wo homa ogidi ni bia wa paw se woni Onyankopon be nantie now osise mu didi o se mu no mu o biribiara ye yo no ye yo e dia hye Onyankopon ani enti ne yedi ye se hye Nyankopon ni munyam wo ho ni aye nom e se hye Nyankopon ni munyam wo ho ni aye hye e se hye Nyankopon ni munyam wo ho na aha akwa ko gina ama se wapomuden ho ase meboa very good and enti my enti medas mbacho ben yen rasen bi wo Revelation chapter yeni kan 8 verse 13 Revelation 8:13 verse 13 adisem etira ye enwotwe obi ho a wo osinu a eye obi ho bi 11:12 this will be 11:12 okay Revelation chapter 8 verse number 13 na mehuni na metise okode kese no teamu se wana wote asase so nnie wonnie tuturubento aka amensa no rebe hyen no nti o se nipa ya ti asase so nnie yenwie ba san aka tuturubento ebiensan obe hyen nti wudue let's say they asem na newo no kan chere se obi koto Revelation chapter 14 verse 9 Revelation 49 adisem no etire dunnan nimu a eye nkon na obofo fufuro a otoso miensa di won achidi ne kese teamu se so obi koto aboa no ne ne ho ni so obi koto aboa no si ne nsa ne mama ana ne nsa so a ono ala na ba no nyawe ye Nyankopon abufuo nsa a wo hwie no gyinagyina no agu na bufuo kuro mu bie nti o se okoto aboa no ko kutu ni na odi kisa ka sensation Trinity na odi sa wie kwa man kwese da esun no di tum na so odi sa hwehwe no di tum Nyankopon asama wo so Nyankopon so wo bufuo nsa bia wo hwie ne gyinagyina me le wo fenta kwa mo no agu na bufuo kuwa mu bi na obema wo bi anam na waya ye de wisie no befo soro dada na obi obekoto abo ni ne honyini no nyo home awia ni anajo enti wo bewura ahu dwane ni ahu hia kese mu ha ye friends say 12 from my enti obi ka kire so de wudi de anyahwe anya no ame se wunya wadi na pra so oya vegetarian la eno kra ye binumu asem na ga me afi ye to nana mi ne ba bi de gidi fu adwene du Someone say or say you are what you eat brofuno you are what you eat say ni wadi di tie no sana utie enti yenko Daniel chapter 1 verse 8 no o di ano nyankan yo no say me kan Revelation chapter 12 verse no na wa 4 verse 4 no okay Yohane adi semeti ya edu
mienu nkyɛmu a ɛyɛ ɛnan no ɛkasa sɛ na ɔde ne dua twe ɔsoro nsoma nkyekyɛmu mmiɛnsa mu